যারা যারা জয়েন করছো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাও whether it's clearly visible and audible. So let's start with the collection. Please যারা যারা জয়েন করছো একটু জানাবে whether it's clearly visible and audible. आज ड्रेस का लाइव है. Yes मैम, आज सूट्स एंड क्वाड सेट्स का लाइव रहेगा. সালোয়ার স্যুটটা কত দাম যেটা পরে আছো বলে দিচ্ছি. হ্যালো অয়ন্তিকা দি, কি সুন্দর লাগছে. থ্যাংক ইউ প্রমিতা. হোয়াটস দ্য ম্যাটেরিয়াল অফ ইউর স্যুট? এটা পুরো সিল্কের যাচ্ছে, ঠিক আছে, सिल्केर जाच्छे. हेलो मिष्टू दी, वेलकम टू माय लाइव. प्लीज जो कोई भी ज्वाइन हो रहा आप लोग थोड़ा पिन पोस्टेड नंबर को लाइक कीजिए. ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू. आप लोग थोड़ा पिन पोस्टेड नंबर को लाइक कीजिए. কটনের প্লাজো আছে ফর সামার. কটনের কোয়াড সেটস থাকবে. ওকে, শারারাস থাকবে আজকে. সবার ভীষণ ফেভারিট শারারা. সো শারারা আজকে থাকবে. আজকে খুব সুন্দর সুন্দর কটনের ওপরও রয়েছে, লিনেনের ওপর রয়েছে. আমি যেটা পরে আছি এটা একটু ফ্যান্সি. এটা কিন্তু রেগুলার ওয়্যারের জন্য নয় ডেফিনেটলি. এটা একটু সিল্কে যাচ্ছে, একদম পিওর অফ হোয়াইট কালারে থাকছে. ভীষণ ভীষণ এলিগেন্ট দেখতে, ভীষণ আই সুদিং এখন সামারের জন্য. বাট I request every one of you जो कोई भी ज्वाइन हो रहा आप लोग थोड़ा कमेंट करो एंड थोड़ा रिएक्शंस दो. ओके, प्लीज गिव रिएक्शंस एंड प्लीज डू कमेंट एंड डू शेयर द लाइव. ओके, बुकिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है. जो कोई भी अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है. स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करना है. 8617739862 इज आवर बुकिंग नंबर. ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है एंड ऑल्सो पिन पोस्टेड ओवर हियर. आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू आप लोग प्लीज थोड़ा पिन पोस्टेड नंबर को मतलब कमेंट को थोड़ा लाइक कीजिए. ओके, কি সুন্দর লাগছে তোমায়. থ্যাংক ইউ তিয়াশা. হ্যালো টুশি দি, লুকিং লাভলি. থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরি ওয়ান অফ ইউ যারা কমেন্ট করছো এসে. এন্ড প্লিজ ডু শেয়ার দ্য লাইভ এজ ওয়েল. সো বুকিং প্রসেস ইজ ভেরি সিম্পল বলে দিলাম. অ্যান্ড সিওডি অ্যাভেলেবল অনলি ক্যালকাটা. ক্যালকাটার বাইরে যারা জিনিস নেবে তাদেরকে ফোনপে, জিপে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারে মানি ড্রপ করতে হবে. অ্যান্ড দেয়ার উইল বি ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া. অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল স্যুট লাইভে প্লিজ মেনশন ইউর সাইজেস ওয়াইল বুকিং. ওকে, প্লিজ যখনই স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছ অলওয়েজ মেনশন ইউর সাইজেস. ওকে, আদারওয়াইজ ইট becomes a bit difficult for us. তোমায় দেখে স্টাইল সবকিছু বলিউড অ্যাক্ট্রেসের মতো লাগে. এ বাবা, এটা হজম করতে পারলাম না, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল মৌসুমিদি. ইউ লুক রেভিশিং. थैंक यू निशा दी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कलेक्शन. आज बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस रहने वाला है. ओके, सो आई एम वेयरिंग अ सिल्क सूट. पूरा अनारकली में जाएगा. सिंपल सूट बट बहुत बहुत एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल है.
ওকে পুরা ऐसा घेर रहेगा আমি পেছনে পিন আপ করেছি বিকজ আমার 38 সাইজও লুজ হয় সো পেছনে আমি পিন আপ করেছি সো এই যাচ্ছে পুরো ঘেরটা ভীষণ সুন্দর দামান পোর্শনে পুরো এরম টাইপের লেস লাগানো রয়েছে পুরো হাতে যে লেসটা দেখছো ওকে এই টাইপের লেস পুরো দামান পোর্শনেও লাগানো রয়েছে অপূর্ব সুন্দরী লাগছে থ্যাংক ইউ ডালিয়াদি এই যাচ্ছে পুরো লেসটা ওকে দামান পোর্শনে এরকম লেস লাগানো রয়েছে ভীষণ সুন্দর অফ হোয়াইট কালারে থাকছে and with this we have a straight fit pant প্যান্টে কোনো রকম কাজ থাকছে না পুরো straight fit pant থাকবে and this is the beautiful organza ka dupatta এটা পুরো অর্গানজার দুপাট্টা থাকবে দুপাট্টাতেও পুরো এরকম লেস লাগানো থাকবে and with all over এরকম ছোট ছোট বুটাস very elegant piece এটার প্রাইসটাও রিজনেবলি থাকবে সাইজেস পেয়ে যাবে এটাতে 38 to 44 and price will be 2550 okay size পেয়ে যাবে from 38 to 44 and price will be 2550 okay price रहेगा 2550 ভীষণ সুন্দর দেখতে সামনে সামার্সে সব সময় বিয়ে বাড়িতে দেখবে শাড়ি পরতে ইচ্ছে হয় না সো এরকম একটা স্যুটস পরলেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে ওকে ফুল অর্গানজার দুপাট্টা থাকছে একটা ফুল লেন্থ ওকে পুরো লেন্থটা দেখো একদম ফুল লেন্থ থাকবে পুরো ঘের থাকবে प्राइस फॉर दिस वन 2550 योर इयरिंग प्राइस 780 इयरिंग का प्राइस पूरा सिल्वर रेप्लिका में जाएगा इयरिंग का प्राइस रहेगा 780 ओके ব্যাগটা দেখাবে এই যে ব্যাগটা এই যাচ্ছে ব্যাগটা আমি ক্লিপ করেছি বিকজ আমার সবকিছু লুজ হয় বাট এই যাচ্ছে ব্যাগটা ফুল রাউন্ড করে পেছনে লটকান লাগানো ওকে भीषण सुंदर 2550 इज द प्राइस पूरा सिल्क मटेरियल पे होगा ओके पूरा सिल्क मटेरियल पे जाएगा वेरी एलिगेंट पीस स्लीव्स पूरा फुल स्लीव्स में रहेगा एंड दिस इज द लेस स्लीव्स में पूरा ऐसा लेस रहेगा ओके इफ यू लाइकिंग दिस वन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सेंड टू द बुकिंग नंबर 38 to 44 साइज पूरा साइज सेट अवेलेबल है सो आप लोग को जस्ट साइज मेंशन करना है एंड बुकिंग करना है ओके एंड पूरा नीचे पूरा लाइनिंग रहेगा ये सब लाइनिंग के बगैर नहीं रहता है पूरा लाइनिंग रहेगा इट्स अ ब्यूटीफुल पीस जस्ट डोंट मिस दिस पीस मतलब स्टॉक आउट के बाद मत बोलना ओके 2550 रहेगा इसका प्राइस কালেকশনস এই কালেকশনটা তোমাদের কেমন লাগলো একটু প্লিজ কমেন্ট করবে Next, I will start my live with quad sets. একটা একদম রানী কালারে পিওর লিনেনের উপর একটা কোয়াড সেট দেখাচ্ছি ওকে দিস ইজ গোয়িং ইন লিনেন ফেব্রিক এটা কিন্তু পুরো লিনেন ফেব্রিকে থাকছে হালকা একটা শাইন আছে डेफिनेटली बट 40 है व्हाइट में यस 40 साइज भी अवेलेबल है 38 to 44 साइज रहेगा मैम ओके 38 to 44 हेलो शुमादी वेलकम टू माय लाइफ नेक्स्ट वी हैव दिस इज गोइंग इन लिनेन पूरा लिनेन पे जाएगा ओके बहुत सुंदर बुक ओके मैम प्राइस व्हाइट का प्राइस 2550 व्हाइट का प्राइस रहेगा 2550 बहुत सुंदर पीस है मतलब उनको लेना है बस ले लो 38 एसएस दिलाम ओके शांचाली दीदी भाई चलो नेक्स्ट যাচ্ছে এটা যাচ্ছে পুরো রানী কালারে জাস্ট ভি নেকের পোরশনটা দেখো পুরোটা কিন্তু রিয়েল মিররের ওয়ার্ক কোনো ফয়েল মিরর নেই পুরোটা ভি নেকের রিয়েল মিররের ওয়ার্ক থাকবে হ্যালো নিরুপমা দি योर इयरिंग का प्राइस रहेगा 780 ओके পুরো ভি নেকে এরকম रियल मिरर वर्क থাকবে भीषण सुंदर एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन 3/4 स्लीव्स में जाएगा एंड दिस इज द पैंट ओके अभी समर्स में ये सब वेडिंग्स में भी आप लोग पहन सकते हो कपड़ा एकदम लिनेन में जाएगा ओके कपड़ा पूरा लिनेन में जाएगा एंड दिस इज द पैंट रिपीट मैम इयरिंग का प्राइस रहेगा 780 की मिष्टी लागছে थैंक यू निरुपमा दी এই যাচ্ছে প্যান্টটা ওকে पैंट पूरा एकदम स्ट्रेट फिट पैंट रहेगा एंड पैंट के नीचे पूरा ऐसा लेस लगा हुआ है बहुत सुंदर पीस है प्राइस है इसका 1995 साइज अवेलेबल 38 to 44 1995 साइज अवेलेबल 38 to 44 ओके
এটার আরেকটা কালার আছে, এই কালারটাও ভীষণ সুন্দর। আমি দুটোই পরে আসবো, বাট তার আগে আমি দুটো কালার অপশনস তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। दिस इज वन मोर कलर, इसमें 38 नहीं है, इसमें 40, 42 एंड 44 है। ओके की देखाले एक तो जस्ट আমারটা দিয়ে স্টার্ট করলাম एंड রানীটা দেখিয়েছি, एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके ये रहेगा पूरा एकदम न्यूड पिंक कलर। इसमें एक अलग सा पॉकेट दिया हुआ है, बट उसमें पॉकेट नहीं है। ब्यूटीफुल पीस, ये भी पूरा वी नेक में जाएगा एंड पूरा रियल मिरर का वर्क है। आज শাড়ি নেই না গো, আজকে শাড়ির লাইভ নয়, আজকে তো কোয়াড সেটস এন্ড স্যুটস এর লাইভ। ওকে পুরো ভি নেকে থাকবে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, পুরো রিয়েল মিরর। কেউ ভেবো না যে এটা ফয়েল মিররের ওয়ার্ক, পুরো রিয়েল মিররের ওয়ার্ক। एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन। कलर इसका बहुत सुंदर है, हाई लो पैटर्न में जाएगा, हाई लो पैटर्न में जाएगा। एंड दिस इज द पैंट। पैंट इसका एकदम सिंपल है। ओके पूरा सिंपल पैंट रहेगा। प्राइस भी इसका रहेगा 1995। इसका प्राइस साइजेस होगा 40, 42, 44। ओके इसका साइज होगा 40, 42, 44। পুরো র ম্যাঙ্গোর লুক দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ রেশমি দি। তোমারটা একটু দেখাবে, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি কোয়ার্টসে দুটো পরেও দেখাবো, বাট তার আগে আরেকবার একটু আমার স্যুটটা দেখিয়ে নিই। এটা পুরো একদম একটা লং আনারকলিতে থাকবে, সলিড কালার, কোনো প্রিন্টস वगैरह কিছু নেই। জাস্ট সামনে দেখো ছোট্ট ছোট্ট बटन्स करा আছে, दिस आर शो बटन्स। ओके इसके साथ रहेगा पूरा इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। दुपट्टा में पूरा ऐसा लेस लगा हुआ है एंड पूरा ऐसा बूटास किया गया है। ओके वेरी नाइस एंड एलिगेंट लुकिंग। बैक पोर्शन इसका देख लो, मैंने क्लिप लगाया है। बैक पोर्शन पूरा इसका डीप रहेगा विथ लटकन, बहुत सुंदर पीस है। फुल लेंथ अनारकली रहेगा। प्राइस रहेगा 2550। साइजेस होगा 38 to 44। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू मेंशन योर साइजेस व्हाइल बुकिंग। ओके डू मेंशन योर साइजेस व्हाइल बुकिंग। अगर आप लोगों को आपका साइज नहीं मिलता है, ये वाला पीस मत छोड़िए। इफ यू आर गेटिंग अ साइज बिगर, तो आप एक साइज बिगर लेके ऑल्टर करवा सकते हो। ओके बिकॉज ये वाला पीस छोड़ने लायक नहीं है, बहुत सुंदर पीस है। ओके 2550 रहेगा इसका प्राइस, 2550 रहेगा इसका प्राइस। तो चलो এবার আমি কোয়াড সেটটা পরে আসবো। যারা যারা আছো লাইভে প্লিজ থাকো এন্ড প্লিজ ডু কমেন্ট এন্ড ডু লেট আস নো আজকের কালেকশনস কেমন লাগছে। দিস আর অল ফ্রেশ কালেকশনস, সো প্লিজ একটু জানাও যে কালেকশনস কেমন লাগছে। এটা যাচ্ছে আরেকটা কোয়াড সেট। বিউটিফুল ড্রেস, থ্যাংক ইউ। পিঙ্ক 38 এর জন্য এসএস দিলাম। কোন পিঙ্কটা? এটা এটা কিন্তু 38 নেই, রানীটার আছে। ঠিক আছে রানীটার 38 আছে। ইউনিক কালেকশন, থ্যাংক ইউ। 40 অ্যাভেলেবল। কোনটার 40 বলছো নিরুপমা দি? চলো এই যাচ্ছে কোয়াড সেটটা, ভীষণ সুন্দর। মানে
যে কোনো সমাজে এখন বৈশাখ মাস, সো ওয়েডিংস তো থাকবেই, বাট এগুলো যে কোনো ওয়েডিং এর সকালবেলা মেহেন্দি ফাংশন সবকিছুতে পরলে খুব ভালো লাগবে, ভীষণ একটা ইউনিক লুক দেবে। ওকে, প্রাইস যাচ্ছে এটা, অ্যান্ড আমি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তোমরা এরকম কালেকশনস কিন্তু মানে আমার এখানেই পাবে, ভীষণ ভীষণ ইউনিক এগুলো। সো জাস্ট ফটাফট নিয়ে নাও, বিকজ দিজ আর সেই মার্কেট চলতি কালেকশন নয় এগুলো। সো এগুলো একদমই কিন্তু আলাদা, আউট অফ দ্য বক্স। ওকে, হোয়াইটটা 40 অলরেডি মনে হয় এসএস এসে গেছে। এখন তো ইনস্ট্যান্ট বুকিং চলছে না, বাট যে আগে এসএস দেবে তাকেই দেবো। বাট এখানে একজন আমাকে বললো যে অলরেডি হোয়াইটটা বুক করতে, সো এই কারণে বললাম। ওকে, যদি হোয়াইট 40 না থাকে ইউ ক্যান গো ফর 42। चलो ये যাচ্ছে পিসটা। प्राइस इज 1995, साइज अवेलेबल 40, 42, 44। ओके, इसमें साइज जाएगा रानीटा 38 जोनो दिएছি। ओके, एसएस सेंड व्हाइट का है, बुक किया मैंने। यस, एसएस व्हाइट वाला 40 बुक है। 38 साइज দেখাও। 38 সাইজ দেখাচ্ছিস, হোয়াইটটা 38 দেখালাম, এটারই একমাত্র 38 নেই। ওকে, এটার 40, 42, 44 ব্লাশ পিঙ্কে থাকছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, ফুল রিয়েল মিররের ওয়ার্ক, फुल रियल मिरर वर्क, वेरी वेरी प्रिटी। ओके, बहुत बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पे एक पॉकेट भी जाएगा, इसमें आप लोग फोन्स वगैरह कुछ कैश रख सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस पीस। ओके, प्राइस रहेगा इसका 1995, साइज अवेलेबल 40, 42, 44, 40, 42, 44। फैब्रिक सब लिनन है मैम, दीज आर ऑल प्योर लिनन, सब कंफर्टेबल, समर मतलब समर फ्रेंडली पूरा फैब्रिक रहेगा। ओके, सब कोई भी सिल्क मटेरियल नहीं है, पूरा लिनन में जाएगा, उसके ऊपर पूरा काम किया गया है। नेक्स्ट आई विल बी शोइंग द रानी कलर। রানীটাও আমি পরে দেখাবো একবার, রানীটাও কিন্তু ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ওকে, দুটো 19-20 প্যাটার্ন বলে আমি জাস্ট দুটো একসাথে দেখিয়ে দিলাম। ইউ আর লুকিং বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ নীলাঞ্জনা দি। এটাও কি এলিগেন্ট? ইয়েস, দিস আর অল এলিগেন্ট পিসেস। আজকে যে করে দেখাবো সব সামার ফ্রেন্ডলি বাট ভীষণ ভীষণ এলিগেন্ট। ওকে, বিউটিফুल लेडी, थैंक यू। लाइनिंग इज देयर, इसमें लाइनिंग नहीं लगेगा मैम, इसमें लाइनिंग लगेगा, जैसे व्हाइट में लाइनिंग लगेगा तो लाइनिंग व्हाइट में दिया हुआ है, बट ये सब मटेरियल में लाइनिंग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, प्राइस रेंज रहेगा 1995, साइज अवेलेबल 40, 42, 44। इसमें आप लोगों को 38 मिल जाएगा रानी में। ओके, लेट मी वेयर द रानी वन। নেক্সট যাচ্ছে রানীটা। দেখো, তোমার शॉप আছে ना गो, ओनली ऑनलाइन। ओके, ओनली ऑनलाइन। सी, ये जाएगा रानी वाला, पूरा पैंट में लेस लगा हुआ है, एंड दिस इज द टॉप पोर्शन। टॉप में भी पूरा रियल मिरर का वर्क रहेगा। ओके, पूरा रियल मिरर का वर्क रहेगा। प्राइस रेंज रहेगा 1995, साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो। दिस इज अ शॉर्ट लेंथ क्वाड सेट, बहुत बहुत सुंदर पीस है, बहुत एलिगेंट पीस है। इफ यू लाइक डार्क कलर्स देन ये वाला पीस आप ले सकते हो।
बहुत सुंदर है। ओके पूरा रियल मिरर का वर्क रहेगा। प्राइस रेंज है इसका 1995, साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। Next I will be showing a sharara. ये जाएगा शरारा। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, पूरा ऑफ वाइट एंड मॉव में है, पूरा ऑफ वाइट एंड पर्पल में है सर। कॉटन, ये पूरा कॉटन में जाएगा। ओके दिस इज एकदम प्योर कॉटन। ओके दिस इज द पैंट, ये जाएगा पूरा इसका शरारा पैंट। ভীষণ ভীষণ সুন্দর এটা। দেখো যারা শরারা খুঁজছিলে, এতদিন বলছিলে আমাকে যে শরারা আনো শরারা আনো, আজ কিন্তু শরারার কালেকশনস থাকবে। সো প্লিজ যারা শরারা চাইছিলে তারা এসএস দিয়ে দাও ফটাফট, বিকজ এগুলো কিন্তু কালেকশনস থাকার মতো নয়। ঠিক আছে ভীষণ ভীষণ সুন্দর, পুরোটা এরকম দেখো অফ হোয়াইটের ওপর পার্পল দিয়ে পুরো এরকম প্রিন্ট থাকবে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইয়ক পোর্শন, পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে, কাঠদানা মোতি দিয়ে পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক থাকবে। আই হোপ তোমরা লাইভে বুঝতে পারছো। দেখো এই যাচ্ছে পুরো হ্যান্ডওয়ার্কটা, পুরো ডিটেলিংটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর। পুরো হাকোবা অ্যান্ড প্রিন্টেড ফেব্রিক থাকবে। ভেরি নাইস পিস। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড এই যাচ্ছে পুরো এটার কটন দুপাট্টা, এই যাচ্ছে পুরো কটন দুপাট্টা। চলো and this is the pant, এই যাচ্ছে পুরো শরারা প্যান্ট। প্রাইস রেঞ্জ ফর দিস ওয়ান ইজ, প্রাইস থাকছে 2650, পিওর কটন ফেব্রিকের প্রাইস থাকছে 2650। সাইজ अवेलेबल এটাতে 40 and 42, সাইজ अवेलेबल এটাতে 40 and 42। দারুন দারুন, থ্যাংক ইউ পাইলদি। 40 and 42 ঠিক আছে, দুজন পাবে 40 and 42 সাইজ अवेलेबल। পরে দেখাচ্ছি ফিটিংটা কেমন হবে। তোমরা প্লিজ যারা যারা আছো লাইভে একটু কমেন্ট করতে থাকো। এই যাচ্ছে শরারাটা। पार्ट पेमेंट सुविधा আছে, यस पार्ट पेमेंट হবে। शो योर वेयरिंग ड्रेस, जो पहले वाला रानी वाला तो खोल दिया मैम। चलो ओके नेक्स्ट इज दिस शरारा, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা কিন্তু আমি 40 সাইজ পরেছি, সো যারা 38 আছো আরামসে এটা নিতে পারো। আমার কিন্তু খুব বেশি এটা লুজ নয়, এই যে এতটা লুজ। ঠিক আছে যারা 38 আছো তারা আরামসে এটা নিতে পারবে। ওকে ইটস আ সাইজ স্মলার। যারা 38 আছো তারা 40টা নাও, যারা 40 আছো তারা 42টা নাও। ওকে ভীষণ ভীষণ সুন্দর, পুরো পিওর কটন ফেব্রিকে থাকছে। ভেতরে লাইনিং ডেফিনেটলি থাকবে, এরকম লাইনিং থাকবে। ওকে প্রাইস যাচ্ছে 2650 and this is the
দুপাট্টা। ওকে, দিস ইজ দ্য দুপাট্টা। দুপাট্টাটা পুরো এরকম কটন প্রিন্টেডে থাকবে, ভীষণ সুন্দর। 2650 ইজ দ্য প্রাইস। 2650 इज द प्राइस। वेरी वेरी एलिगेंट पीस, एकदम शॉर्ट कुर्ता रहेगा, उसके साथ पूरा शरारा रहेगा। बहुत सुंदर पीस है, ये पूरा बैक पोर्शन है एंड दिस इज द लुक। ओके, अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो। ये सब कलेक्शंस रहने वाला नहीं है। साइज अवेलेबल है 40 एंड 42। साइज अवेलेबल है 40 एंड 42। ओके, चलो, दिस इज टू गुड। 40 एंड 42 अवेलेबल। এটা কিন্তু এক সাইজ, মানে যারা 38 আছো আমি সাজেস্ট করব তোমরা 40টা নাও, বিকজ আমার 38 খুব লুজ হয়, সেখানে আমি 40 পরেছি। সো ইটস কোয়াইট লাইক মানে হালকা একটু টানলেই হয়তো, যে যারা খুব বডি ফিট পরো আমার মতো তারা হালকা একটু টানলেই হয়ে যাবে, আর নয়তো দিস ইজ কমফোর্টেবল। ওকে, এতটা লুজ। সো যারা 38 পরো তারা 40টা নাও। ওকে, প্রাইস যাচ্ছে এটার 2650। 2650। If you're liking this one, take a screenshot, send to the booking number. Take a screenshot, send to the booking number. Shararar aru collections ache, so live e thako. Next I'm showing a 3-piece suit. This is a 3-piece suit going in black and white. এটা কিন্তু প্রিন্টেড নয়, পুরোটা এমব্রয়ডারি করা। ঠিক আছে, দেখো পুরোটা কিন্তু এমব্রয়ডারি করা, পুরো মাল কটনের ওপরে পুরো এরকম এমব্রয়ডারি যাচ্ছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। দেখো, দিস ইজ নট প্রিন্টেড এট অল, पूरा ये जाएगा इसका एम्ब्रॉयडरी। ओके, फुल এরকম মিডিয়াম লেন্থে থাকবে, ভীষণ সুন্দর। হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন। দামন পোর্শনের ওয়ার্কটা দেখো, এই যাচ্ছে দামন পোর্শন। সাইজ अवेलेबल 38, 40, 42, 44। 38, 40, 42, 44। दिस इज फुल मल कॉटन का दुपट्टा रहेगा, सिर्फ ऐसा ब्लैक लेस लगा हुआ है सिर्फ दुपट्टा में, एंड दिस इज द पैंट। पैंट भी बहुत एलिगेंट है, सिर्फ नीचे एक लेस लगा हुआ है पैंट में। वेरी वेरी नाइस। मतलब ये सब ना समझ में आप लोग जब पहनेंगे, इतना सूदिंग कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आई सूदिंग लुक देगा, बहुत सुंदर पीस है। प्राइस रहेगा इसका प्राइस है इसका 1950। प्राइस रहेगा इसका 1950। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। 38, 40, 42, 44। যারা যারা দেখছো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে আজকে কালেকশনস কেমন লাগছে।
দিস ইজ দ্য পিস। চুল টুল পাগল হয়ে গেছে অলরেডি। হাই নেহা, একটু অর্ডার করলাম এখনো পেলাম না, এই সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবে সুস্মিতা দি। নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই দেখো, এই যাচ্ছে নেক্সট পিসটা। দিস ইজ গোয়িং ইন হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। Okay, this is going in white and black. Price range for this one is 1950। 1950 पूरा एम्ब्रॉयडरी रहेगा, ये कोई भी प्रिंट नहीं है, पूरा व्हाइट मल कॉटन के ऊपर ब्लैक थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी है। इसका और एक कलर ऑप्शंस है। दिस इज गोइंग ऑन व्हाइट बेस विद ब्लैक, एंड इसका और एक रहेगा ब्लैक बेस में विद व्हाइट थ्रेड, वो भी काफी सुंदर है। So whichever you are liking, just take a screenshot, send to the booking number। दोनों का दोनों ही बहुत बहुत सुंदर है। ओके, ফার্স্ট হোয়াইট अनारकली টাইপ মনে হলো ওটা 42 হবে। ফার্স্ট হোয়াইট अनारकली বুঝলাম না মনামিদি, 42 আছে, ঠিক আছে, তুমি চাইলে বুক করতে পারো। এটাও কি সুন্দর, প্রত্যেকটাই এলিগেন্ট আজকে। ওকে চলো, ओके दिस इज ब्लैक के ऊपर। ओके, एक जाएगा पूरा व्हाइट बेस के ऊपर ब्लैक थ्रेड से वर्क, एंड ये जाएगा पूरा ब्लैक बेस के ऊपर व्हाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी। ओके, बोथ आर वेरी नाइस। प्राइस रहेगा 1950। अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो। प्राइस रहेगा 1950। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। ओके, बोथ द कलर्स आर वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर है, एंड बोथ आर डिमांडिंग। तो आप लोग वेट मत करो, अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके, स्पेशली द व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत डिमांडिंग रहता है। प्राइस है इसका 1950। प्योर मल कॉटन मटेरियल रहेगा। ओके, प्योर मल कॉटन मटेरियल रहेगा। प्राइस रेंज 1950। दुपट्टा भी पूरा मल कॉटन में ही जाएगा। इफ यू वांट टू मी टू वेयर द ब्लैक वन, आप लोग कमेंट करके बताओ, तो ब्लैक भी हम पहन के आप लोगों को दिखा देंगे। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ प्योर कॉटन 3-piece सूट। दिस इज गोइंग इन चिकनकारी, पीच कलर पे जाएगा। ओके, पूरा पीच कलर पे जाएगा, कलर बहुत सुंदर है, एंड उसके ऊपर पूरा ऐसा चिकनकारी वर्क रहेगा। जैसे चिकनकारी कुर्तीज आप लोग पहनते हैं, ये पूरा चिकनकारी का 3-piece सूट रहेगा। बहुत सुंदर पीस है। 3/4 स्लीव्स एंड मल कॉटन का दुपट्टा, पूरा ऐसा मल कॉटन का प्लेन दुपट्टा रहेगा। हेलो, कल के ब्लश पिंकটা अवेलेबल, ব্লাশ পিঙ্ক মাসলিনটা তো? ইয়েস, তুমি ওটার এসএস নিয়ে পাঠিয়ে দাও, আফটার লাইভ তোমাকে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে চন্দ্রানী দি। চলো, এই যাচ্ছে পুরো প্যান্টটা, পুরো মাল কটনের প্যান্ট থাকবে। ভীষণ মানে এই ফেব্রিক গুলো ভীষণ ভীষণ কমফোর্টেবল। সো আরামসে এগুলো তোমরা নিতে পারবে ফর সামার্স, রাফ ইউজ করতে পারবে সামার্সের জন্য। প্রাইস যাচ্ছে এটা এটার প্রাইস আছে 1750। এটার প্রাইস যাচ্ছে 1750। কাপড়গুলো ভীষণ সফট, ভেতরে লাইনিং ডেফিনেটলি থাকবে। ওকে, 1750 যাচ্ছে প্রাইস। সাইজ अवेलेबल 38, 40, 42, 44। সাইজ अवेलेबल 38, 40, 42, 44। ভালো লাগলে এসএস নিয়ে বুকিং নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করো। আমি পরে একবার দেখাচ্ছি ফিটটা কেমন থাকবে। एंड प्लिज যারা যারা আছো তারা পিন পোস্টেড নাম্বারটা কিন্তু লাইক করতে ভুলো না। সবাই একবার হলেও প্লিজ একটু পিন পোস্টেড নাম্বারটা লাইক করে দিও।
এই যাচ্ছে পিসটা। লেট জয়েন হলাম কি কি দেখালে? অনেক কিছু দেখিয়েছি আজকে, শরারাজ, কটন স্যুটস, অনেক কিছু দেখিয়েছি। অল অফ দেম লুক সো প্রিটি। থ্যাংক ইউ নিরুপমা দি। চলো এই যাচ্ছে পিসটা, ভীষণ সুন্দর। নিচে কিন্তু পুরোটা স্ট্রেট ফিট মানে লুজ টাইপের প্যান্ট যাবে, ঠিক আছে? সিগার पैंट থাকবে না, लूज पैटर्न पैंट যাবে। वेरी वेरी स्मार्ट लुकिंग। प्राइस रहेगा इसका 1750। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। मटेरियल की एकदम कॉटने থাকবে, ওকে? একদম কটনে থাকবে, ভেতরে লাইনিং দেওয়া রয়েছে। প্রাইস ইজ 1750। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44 एंड दिस इज द प्योर मल का एकदम व्हाइट दुपट्टा एंड साइड में पूरा ऐसा लेस लगा हुआ है, ओके? 1750 इज द प्राइस। अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो। कलर इज वेरी नाइस। कलर ऑप्शंस एक ही है, ठीक है? एक ही कलर ऑप्शंस है, एकदम समर फ्रेंडली कलर्स, ओके? नेक्स्ट एक पार्टी वेयर सूट दिखाते हैं ना, लवली कलर बहुत सुंदर है इसका। फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग दिस कलर ऑन लाइव, बहुत सुंदर पीस है, ওকে? রেড কালার যেটা ফার্স্ট দেখিয়েছিলে ওটা দেখাবে একবার। রেড তো কিছু দেখায়নি, রানী দেখিয়েছিলাম, রানীটা দেখিয়ে দিচ্ছি, লাস্টে একবার রিপিট করে দেবো। শরারা সেট হবে, শরারা অলরেডি একটা দেখিয়েছি দীপ্তি দি, আরও দেখাবো, ঠিক আছে? শরারা অলরেডি একটা দেখিয়েছি। চলো नेक्स्ट वी हैव दिस वन। इट्स अ वेरी प्रिटी कलर इज लुकिंग वेरी नाइस, एकदम वाइब्रेंट ऑरेंज कलर है एंड दिस इज द वर्क। योक पोर्शन पे पूरा ऐसा वर्क रहेगा, ओके? सी पूरा करताना का वर्क रहेगा योक पोर्शन पे, बहुत सुंदर। एंड दिस इज द वी नेक में पार्टी वेयर सूट बहुत कम आता है। दिस इज अ वेरी लवली पीस, उसके साथ पूरा बनारसी काइंड ऑफ दुपट्टा रहेगा। कलर इज वेरी नाइस एंड दिस इज द पोर्शन, हैंडवर्क का पोर्शन रहेगा पूरा स्लीव्स में, ओके? दिस इज फुल्ली हैंडवर्क, ये पूरा हैंडवर्क जाएगा योक पोर्शन में, पूरा वी नेक में। वेरी वेरी स्टाइलिश पीस। प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 1750। प्राइस रेंज फॉर दिस वन इज 1750। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44, ओके? पूरा बनारसी काइंड ऑफ दुपट्टा भी रहेगा। वेरी नाइस पीस इज बैक पोर्शन। ये पूरा एकदम सिल्क मटेरियल पे है, ओके? पूरा सिल्क मटेरियल पे जाएगा। 1750 रहेगा प्राइस। चलो এটা পরে দেখাচ্ছি। फिट बहुत क्लासी है इसका, एकदम डीप वी नेक जाएगा, पूरा ऐसा वी नेक एंड यहाँ पे योक पोर्शन पे पूरा हैंडवर्क रहेगा। बहुत सुंदर पीस है। स्लीव्स में भी हैंडवर्क रहेगा। प्राइस रेंज रहेगा इसका 1750। 1750 एकदम वाइब्रेंट ऑरेंज कलर है। साइजेस रहेगा इस पे सॉरी
38, 40, 42, 44 साइजेस रहेगा. 38, 40, 42, 44. It's the beautiful बनारसी kind दुपट्टा रहेगा. If you're liking this one, and straight fit पैंट है. ओके, सेम ऑरेंज कलर का ही स्ट्रेट फिट पैंट रहेगा. साइज रहेगा इसमें 38 to 44. प्राइस इज 1750. प्राइस इज 1750. वेरी नाइस फिट. फिट देखो आप लोग, बहुत सुंदर फिट है. ओके, बहुत सुंदर फिट है. प्राइस इज 1750. अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो. अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बुकिंग नंबर पे व्हाट्सएप करो. तू ही बोलছে তোমায় তো সবেতেই ভালো লাগছে. थैंक यू. वाओ कलेक्शंस, थैंक यू सो मच. ओके, आप लोगों को अच्छा लग रहा है. इट रियली मीन्स अ लॉट. ओके, सी बहुत सुंदर पीस है, पूरा एकदम वाइब्रेंट ऑरेंज कलर. नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वाड सेट. दिस इज वन मोर क्वाड सेट. ये पूरा एकदम ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में है. लवली पीस. पूरा शर्ट पैटर्न पे जाएगा. हाई एंड लो पैटर्न पे है. सामने का पोर्शन पूरा मतलब हाई में है और पीछे लो में जाएगा. ओके, एंड इसके साथ पूरा सेम प्रिंट का ही पैंट्स रहेगा. प्राइस रेंज रहेगा इसका प्राइस रेंज रहेगा इसका 1395. प्राइस रेंज रहेगा 1395. साइज अवेलेबल 38 to 44. दिस इज द पैंट. ओके, कलर इज वेरी नाइस. पूरा ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन है. ओके, फैब्रिक जाएगा एकदम मसलिन में. मसलिन फैब्रिक रहेगा. प्राइस रेंज है इसका 1395. 1395. তোমারটার প্রাইস যেটা পরে আছি অরেঞ্জটা ইজ ফর 1750 মৌলিদি. 1750. ओके, ऑरेंजटर की दाम 1750. क्लोथ क्या है ऑरेंज का? ये सिल्क पे जाएगा. ओके, इज अ पार्टी वेयर सूट. ये सिल्क पे जाएगा. 1750 रहेगा इसका प्राइस. कौन साइजটা আছে? 38 to 44. 38 to 44 এ পেয়ে যাবে. ফুল ব্ল্যাক আছে কিছু. ফুল ব্ল্যাকে আজকে নেই গো. ফুল ব্ল্যাকে নেই. ব্ল্যাকের টিউনিক দেখাবো, বাট ওটার উপরে এমব্রয়ডারি করা. ফুল একদম সলিড ব্ল্যাকের কিছু নেই. ओके, चलो এই যাচ্ছে পিসটা. 1395 इज द प्राइस. 1395 इज द प्राइस. हाई लो पैटर्न पे जाएगा. पूरा सा शर्ट पैटर्न पे हाई लो पैटर्न पे जाएगा. वेरी वेरी स्मार्ट पीस. साइज अवेलेबल 38 to 44. 38 to 44. ऑरेंजটা কারো যদি ভালো লাগে তাহলে এসএস নিয়ে নাও. ओके, इट्स अ लवली पीस. आई वुड सजेस्ट आप लोग मिस मत करो. एकदम पार्टी वेयर सूट है, बट बहुत वाइब्रेंट कलर है. ये सब कलर्स ना मतलब रीस्टॉक होने में बहुत टाइम लगता है. ऑरेंज पैंट एक बार देखा पूरा एरकम स्ट्रेट फिट पैंट থাকবে. सेम कलर है स्ट्रेट फिट सिगर पैंट থাকবে. ओके, शो योर ड्रेस. मैम ये जाएगा पूरा ऑरेंज में. सिल्क फैब्रिक रहेगा एंड पूरा वी नेक में है. ओके, पूरा वी नेक में है. वी नेक में पूरा हैंड वर्क रहेगा. योक पोर्शन में भी पूरा हैंड वर्क है. एंड दिस इज द वर्क ऑन द स्लीव्स पोर्शन. ओके, पूरा मोती एंड करताना से हैंड वर्क है. बहुत सुंदर पीस है, एलिगेंट पीस है. इसके साथ पूरा इसका बनारसी काइंड ऑफ दुपट्टा भी मिल जाएगा. साइज अवेलेबल 38 to 44. प्राइस रहेगा 1750. प्राइस रहेगा 1750. অরেঞ্জের দুপাট্টাটা খুব সুন্দর. অরেঞ্জ স্যুটটা ইটসেলফ ভীষণ সুন্দর, মানে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে. স্পেশালি কালারটা আমি খুব বেশি ব্রাইট কালার পরতে পছন্দ করি না, বাট এই কালারটা না জাস্ট ভীষণ. মাঝে মাঝে দেখবে খুব যে কোনো ব্রাইট কালার খুব চোখে লেগে যায়. সো এই কালারটা ভীষণ ভীষণ ভাল লাগছে. অরেঞ্জটা স্পেশালি খুব वाइब्रेंट बट खूब सुंदर. परफेक्ट साइज ले या लूज फिट. मैम आप कौन सा साइज पहनते हो आप वो बताओ तो हम सजेस्ट कर देंगे. ऑरेंज स्टार ऑनो कलर नहीं, ऑनो कलर नहीं, सिंगल कलर. ओके, चलो नेक्स्ट আমি কোয়াড সেটটা পরে আসবো.
नेक्स्ट वी हैव दिस क्वाड सेट। ये भी समर के लिए एकदम परफेक्ट है, जो लोग रफ यूज करना चाहते हो। सो ये सब पैटर्न्स आप लोग रेगुलर वेयर के लिए पहन सकते हो। पूरा शर्ट पैटर्न में रहेगा। दिस इज शेल काइंड ऑफ बटन्स रहेंगे। ओके, एंड दिस इज द लुक। प्राइस रेंज रहेगा इसका 1395। प्राइस रेंज रहेगा 1395। इसके साथ सेम प्रिंट का पैंट रहेगा। 1395 इज द प्राइस। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। 38, 40, 42, 44। पूरा ब्लैक एंड रेड फ्लोरल कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट आई विल बी शोइंग अ शरारा। ये और एक शरारा है। दिस इज वेरी प्रिटी। शॉर्ट पैटर्न में जाएगा टॉप। पूरा शरारा में ऐसा मशीन वर्क किया गया है। ओके, पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी रहेगा मल्टी थ्रेड से। दिस इज 3/4 स्लीव्स एंड इसके साथ पूरा ऐसा पैंट्स रहेगा। वेरी वेरी स्मार्ट पीस, बहुत सुंदर पीस है। दिस इज द लुक। ये जाएगा पूरा लुक। प्राइस रेंज है इसका 2650। साइज अवेलेबल 38, 40, 42। साइज अवेलेबल 38, 40, 42। इसके साथ पूरा ऐसा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा आएगा। सॉरी, नेट का दुपट्टा आएगा, नॉट ऑर्गेन्जा। पूरा नेट का ऐसा दुपट्टा आएगा। साइज अवेलेबल 38, 40, 42। 38, 40, 42 एंड दिस इज द वी नेक पैटर्न। पूरा वी नेक पैटर्न पे रहेगा। मशीन एम्ब्रॉयडरी रहेगा पूरा सूट में। बहुत स्मार्ट पीस है। आई एम जस्ट वेयरिंग इट एंड शोइंग यू गाइस कि कैसा फिट रहेगा। नेक्स्ट वी हैव दिस वन। ये पूरा शरारा है। ओके, पूरा ऐसा शॉर्ट पैटर्न पे रहेगा। ऊपर का टॉप पूरा ऐसा शॉर्ट पैटर्न पे है। ओके, थाई तक एंड पूरा नीचे शरारा है। ओके, पूरा नीचे शरारा है। सामने पूरा ऐसा स्लिट पैटर्न में है। बहुत बहुत स्मार्ट पीस है। मतलब आप लोग चाहो तो यू कैन ऑल्सो डिच द दुपट्टा एज वेल। दुपट्टा आप ले भी सकते हो, इट्स योर विश। प्राइस रहेगा इसका 2650। साइज अवेलेबल 40, 38, 40, 42। 38, 40, 42। बहुत सुंदर पीस है। दिस शरारा में घेर देखो, इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट पीस। बहुत सुंदर पीस है। पीछे पूरा ऐसा रहेगा एंड सामने पूरा मल्टी थ्रेड से मशीन एम्ब्रॉयडरी किया गया है। इट्स अ वेरी लवली पीस। प्राइस रहेगा इसका 2650। साइज अवेलेबल 38, 40, 42, 44। 38, 40, 42, 44। पूरा नेट का दुपट्टा रहेगा। इट्स वेरी नाइस। एकदम समर फ्रेंडली है। प्योर कॉटन फैब्रिक पे रहेगा। ओके, प्योर कॉटन फैब्रिक पे रहेगा। पूरा वी नेक पैटर्न पे जाएगा। साइज अवेलेबल 38, 40, 42। 38, 40, 42। ओके,
बहुत यूनिक पीस है, बहुत सुंदर स्मार्ट पीस है। ये सब पीसेस आप लोग मिस मत करो क्योंकि ये सब रीस्टॉक नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आई विल बी शोइंग ट्यूनिक्स। শো দ্য হোয়াইট ওয়ান ইউ আর ওয়ারিং। দেরি হয়ে গেল, কোনো ব্যাপার না, রেকর্ডে দেখে নিও রেশমিদি। यस, द व्हाइट वन आई एम वेयरिंग, इट्स अ शरारा सूट। ओके, पूरा शरारा पे जाएगा। पैंट पूरा इसका कॉटन शरारा है, यहाँ से पूरा घेर है। एंड नीचे ऊपर का टॉप एकदम शॉर्ट पैटर्न पे है, बहुत सुंदर है एकदम। मतलब कॉटन के ऊपर पूरा मल्टी थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किया गया है, पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी है। वी नेक पैटर्न पे जाएगा। दिस इज 3/4 स्लीव्स। स्लीव्स में भी पूरा इसका मशीन एम्ब्रॉयडरी है। इसके साथ आपको पूरा नेट का दुपट्टा मिलेगा। ओके, प्राइस रहेगा 2650। साइज अवेलेबल 38, 40 एंड 42। 38, 40 एंड 42। ओके, नेक्स्ट आई विल बी शोइंग ट्यूनिक्स। ये सब आप लोग जीन्स के साथ बहुत आराम से कैरी कर सकते हो। ओके, इज देयर एनी कलर ऑप्शंस इन दिस? नो, सिंगल कलर। इसमें सब सिंगल कलर्स मिलेगा। दीज आर ऑल मतलब बुटीक पीसेस, तो सब पूरा एकदम सिंगल कलर में ही मिलेगा। ओके, बहुत सुंदर पीस है। ओके, दारुण एटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई विल बी शोइंग ट्यूनिक्स। ये सब आप ड्रेस के पैटर्न, मतलब ड्रेस के हिसाब से भी पहन सकते हो, या फिर बहुत अच्छा लगेगा इफ यू वेयर इट विद अ जीन्स। जीन्स के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। এগুলো সাইজ কি একটা করেই থাকে না, এগুলো সাইজ তো বললাম 38, 40, 42। হ্যাঁ, 38 এর এক পিসই আছে, 40 এর এক পিসই আছে, 42 এর এক পিসই আছে। ওকে, চলো নেক্সট উই হ্যাভ দিস ওয়ান। এটা মিডি ড্রেস হিসেবেও পরতে পারো, যারা শর্ট ড্রেস পরো তারা मिडी ड्रेस हिसेबेও पड़ते पारो। और यू कैन ऑल्सो कैरी इट विद अ जीन्स। जीन्स के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट पीस है। ये आज का रील्स मैंने दिया था, लाइव अलर्ट वाला पीस है। ओके, दिस इज गोइंग इन फुल लाइट येलो कलर एंड उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी रहेगा, कोई भी प्रिंट नहीं है। ओके, प्योर कॉटन फैब्रिक है एंड उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी रहेगा। दिस इज फुल एम्ब्रॉयडरी, बहुत बहुत स्मार्ट पीस है। ओके, प्राइस रहेगा इसका 1750। प्राइस रहेगा इसका 1750। इसमें 2 कलर्स है। वी हैव ब्लैक एंड येलो। ओके, वी हैव ब्लैक एंड येलो। साइजेस है इसमें 38 to 44, 38, 40, 42, 44 रहेगा साइज। ओके, ब्लैक भी इसका बहुत सुंदर है। ब्लैक के ऊपर पूरा मल्टी, मतलब एकदम येलो एंड ग्रीन से पूरा एम्ब्रॉयडरी किया गया है। इट्स वेरी नाइस। इफ यू लाइक, अभी वेकेशन होने वाला है तो अभी मतलब इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर तो आप लोग ये सब मिडी ड्रेस इससे हिसाब से भी पहन सकते हो। ओके, और ऑल्सो यू कैन वेयर इट एज अ ट्यूनिक। ट्यूनिक के हिसाब से भी आप लोग पहन सकते हो विद जीन्स। ओके, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट पीस है। 2 कलर्स रहेगा इसमें। प्राइस रहेगा 1750। प्राइस रहेगा 1750। ओके, साइज अवेलेबल है 38 to 44। प्योर कॉटन फैब्रिक पे है। दिस इज बैक साइड एंड फ्रंट। ओके, प्योर कॉटन फैब्रिक पे है। इफ यू लाइकिंग जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, चूज योर कलर एंड चूज योर साइज एंड सेंड अस टू us। সো আমি জাস্ট ইয়েলোটা একবার পরে দেখাবো এটা। ওকে, এই যাচ্ছে শরারাটা। শরারাটা আমি বলবো জাস্ট কেউ মিস করো না, 2650 যাবে প্রাইস। এইসব শরারা এত রিজনেবল প্রাইসে সত্যি তোমরা মার্কেটে পাবে না। সো জাস্ট নিয়ে নাও। মানে প্যান্টটায় প্রচুর প্রচুর ঘের রয়েছে, লাইক একটা স্কার্ট ফিনিশ দিচ্ছে, দেখছো প্যান্টটা ভীষণ সুন্দর। 2650 যাচ্ছে প্রাইস। ভালো লাগলে এসএস নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। সাইজ অ্যাভেলেবল 38, 40 এন্ড 42। এভরিওয়্যার মেসেজটা চলে গেল, কমেন্টটা। চলো আমি জাস্ট ইয়েলোটা পরে আসছি, তাহলে তোমরা ফিটটা বুঝতে পারবে। আই এম ওয়্যারিং ইট উইথ দ্য জিন্স। ওকে,
এই যাচ্ছে, আমি জিন্স দিয়ে পরেছি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, একটা মিডি ড্রেস হিসেবেও তোমরা পরতে পারো। প্রাইস থাকছে 1795। प्लीज शो फ्रॉक के आगे एवरीवेयर इज कंपटीशन के आगे एसएस देवे चलो प्राइस फॉर दिस वन 1795। এটা ভাবছি আমি একটা রেখে দেবো। ইটস লুকিং সো প্রিটি। দেখো স্লিভসটা ফুল বালুন স্লিভসে যাচ্ছে, নিচটা এরকম ফিট, উপরটা এরকম হালকা একটু লুজ, অ্যান্ড ইটস দ্য কালার ইজ লাভলি। প্রাইস যাচ্ছে এটার 1750। প্রাইস যাচ্ছে 1750। ফুল অল ওভার এমব্রয়ডারি, মেশিন এমব্রয়ডারি থাকবে। ইটস লুকিং লাভলি উইথ আ জিন্স, অ্যান্ড জিন্সের সাথে খুব ভালো লাগছে। আর যদি মিডি ড্রেস হিসেবে ক্যারি করতে চাও, মিডি ড্রেস হিসেবেও ক্যারি করতে পারো। ভেতরে পুরো লাইনিং থাকবে, ওকে, পুরো লাইনিং যাবে, সো ডোন্ট ওয়ারি রিগার্ডিং ট্রান্সপারেন্সি। এটার আরেকটা কালার আছে, দ্যাট ইজ ব্ল্যাক। ব্ল্যাক ইজ অলসো ভেরি নাইস। Black to all-time favorite, and one is this light yellow. 1750 price. Size যাচ্ছে from 38 to 44, 38, 40, 42, 44 চারটে সাইজ পাবে। ওকে, ভালো লাগলে এসএস নাও, বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো, এসএস দিয়ে বুকিং নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করো। নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ মধুমিতা দি। সো আই হোপ আজকে কালেকশনস তোমাদের ভালো লাগলো। কোনো কিছু রিপিটে দেখাতে হলে একটু কমেন্ট করবে, আমি রিপিটে দেখিয়ে দেব। অ্যান্ড কালেকশনস আজকে কেমন লাগলো সবাই একটু প্লিজ কমেন্ট করো। ভেরি নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ সুদীপ্তা দি। সবাই যারা যারা আছো, আই ওয়ান্ট এভরি ওয়ান অফ ইউ টু কমেন্ট যে আজকের কালেকশনস কেমন লাগলো, বিকজ আজকে চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে কটনের ওপরই একটু ইউনিক কিছু দেখাতে, বিকজ কটন স্যুটস, থ্রি পিস স্যুটস সবসময় দেখাই। সো আজকে চেষ্টা করেছি যে একদম ইউনিক কিছু দেখাতে। সো আশা করছি তোমাদের কালেকশনস, আগেরগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আশা করছি কালেকশনস আজকে তোমাদের ভালো লাগবে। কখন থেকে দেখাবো, একদম প্রথম থেকে যেগুলো দেখেছি সেগুলো দেখেছি। ওয়াও, হোয়াট এ বিউটিফুল পিস ইউ আর ওয়্যারিং। ইয়েস, এটা ফুল টিউনিক যাচ্ছে। ইউ ক্যান অলসো ওয়্যার ইট এজ আ মিডি ড্রেস। প্রাইস ইজ 1750। ওকে, দারুণ লাগলো, খুব সুন্দর কালেকশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ নিশাদি, ভেরি নাইস কালেকশন। থ্যাংক ইউ নিরুপমা দি, রিয়েলি মিনস আ লট। চলো আমি আগেরগুলো একবার রিপিট করে দিচ্ছি। আমি জানি না কটা এসএস এসছে, বিকজ আই নট চেক হোয়াটসঅ্যাপ এজ ওয়েল। আফটার লাইভ সবাইকে আমি কনফার্মেশন দেব। ওকে, প্রথমে যেটা আমি পড়েছিলাম अनारकलीটা, ওকে, হোয়াইট अनारकलीটা যেটা পরে আমি লাইভ স্টার্ট করেছি, ওটা একবার দেখিয়ে দিই। It's a lovely piece, like seriously ভীষণ ভীষণ সুন্দর अनारकलीটা। যারা নিচ্ছ, it's really worth every penny। এই যাচ্ছে अनारकलीটা, এটা পরে আমি লাইভ স্টার্ট করেছিলাম। তুমি হোয়াইট গুলো একটু দেখাও, হোয়াইট আমার দারুণ লাগে। ওকে নিরুপমা দি, চলো এই যাচ্ছে, এটা পরে আজকে স্টার্ট করেছিলাম। ইটস লাভলি, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, পুরো ফুল লেন্থের থাকবে। দেখো পুরো ফুল লেন্থের अनारकली থাকবে, এরকম ঘের থাকবে, ফুল অফ হোয়াইট প্যাটার্নের। দামান পোর্শনে দেখো ফুল লেস লাগানো রয়েছে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য দুপাট্টা। দুপাট্টা ফুল অর্গানজা থাকবে, প্যান্টটাও থাকবে। প্যান্ট আমি আর দেখাচ্ছি না, একদম প্লেন সিগার প্যান্ট থাকবে। ওকে, সলিড কালারে প্লেন সিগার প্যান্ট থাকবে। প্রাইস ইজ 2550। সাইজ অ্যাভেলেবল 38 to 44। ডেফিনেটলি অনেকগুলো এসএস এসে আছে, বাট আমি বলছি। ওকে, প্রাইস যাচ্ছে 2550। সাইজ অ্যাভেলেবল 38 to 44। মাটেরিয়াল যাচ্ছে সিল্কে, মাটেরিয়াল যাচ্ছে সিল্কে। দরকার নেই, এমনি দেখো, এমনি দেখাচ্ছি, পরে আর দেখানোর আমার আর এনার্জি নেই, এমনি দেখাচ্ছি। ওকে, চলো ফুল লেন্থে থাকবে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা জাস্ট মানে আমার পরে তোমরা জাস্ট রেকর্ডে দেখে নিও, ঠিক আছে? জাস্ট লাভলি। প্রাইস যাচ্ছে 2550। পুরো ফুল ভি নেক থাকবে, ব্যাকেও এরকম ফুল গোল গলা থাকবে। যেরকম জেনারেলি আমরা টেলারকে দিয়ে যেরকম নিজের মাপে अनारकली বানাই, এটা ঠিক তোমাদেরকে সেম ফিটটাই দেবে এবং সেম লুকটাই দেবে। ওকে, চলো
হোয়াইটটা পরে দেখিও প্লিজ। হোয়াইট অলরেডি পরে আমি লাইভ স্টার্ট করেছিলাম। আমি যখন লাইভটা শেষ করব মিষ্টি দি, তুমি একবার লাইভটা চালু করে নিও, দেখবে আমি ওটা পরেই দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে? ওটা জাস্ট আমি পরেই জাস্ট স্টার্ট করেছিলাম। হোয়াইট তো আমি বারবার পরতেও চাইছি না, ঠিক আছে? চলো লাস্টের ব্ল্যাকটা একবার দেখাবে নেহা। লাস্টের ব্ল্যাকটা টিউনিক, এই যাচ্ছে টিউনিকটা। 1750 যাবে প্রাইস। ওকে, সাইজ অ্যাভেলেবল 38 to 44, 38 to 44। চলো এটার 40 না থাকলে 42টা রেখে দিও। ওকে ওকে, আমায় এনে দিও ফর শিওর, দিস ইজ সোল্ড। আমি যাই না এখনো অব্দি, আমি আজকে ইনস্ট্যান্ট বুকিং নিয়ে নিই। হোয়াইটটা কত, অন্য কালার হবে না? অন্য কালার নেই, সিঙ্গেল কালার শুধু অফ হোয়াইটে পাবে। 2550, 2550। আমি শিওর হোয়াইটটার অনেক এসেছে শীতে। 2550। চলো এবার নেক্সট। যারা যারা লাইভ লেট জয়েন করেছো তারা থাকো, আমি একবার রিপিটে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আজকে কি কি দেখিয়েছি। Next we have 1995. This is one more quad set. Awesome collection. Sold না হলে আমি নিতাম। আমি জানি না এখনো সব সাইজের এসেস এসেছে কিনা চন্দ্রিমাদি, বাট আমি জাস্ট এমনি বলছি। আই এম শিওর যে এসেছে, বিকজ আমি আফটার লাইভ কনফার্মেশন দেবো। চলো, দিস ইজ ওয়ান মোর পিস। এটা পুরো রানীতে যাচ্ছে। ভেরি নাইস কোয়াড সেট, বহুত সুন্দর পিস। এগুলো যদি পরে দেখতে চাও জাস্ট রেকর্ডেরটা দেখে নেবে। ওকে, আমাকে পরে যদি দেখতে চাও যে ফিটটা কেমন আসছে, কিরকম লুকসটা আসছে, তাহলে প্লিজ রেকর্ডেরটা দেখে নেবে। দিস ইজ দ্য প্যান্ট। পুরো রিয়েল মিররের ওয়ার্ক থাকবে, ভি নেকে পুরো রিয়েল মিররের ওয়ার্ক থাকবে, ভীষণ সুন্দর রানী কালারে থাকছে। দিস ইজ দ্য প্যান্ট। ওকে, প্যান্টেও কিন্তু নিচে দামান পোর্শনে পুরো এরকম যেরকম শাড়িতে আমরা যে লেসগুলো লাগাচ্ছি আজকাল সেইগুলো। আজকে সব ধামাকা কালেকশন দেখছি, মিস করলাম। আজকে এটা কিন্তু পিওর লিনেনে থাকছে, ঠিক আছে? আজকে সব সামার ফ্রেন্ডলি ফেব্রিকের ওপর খুব সুন্দর সুন্দর কাজের জিনিস দেখিয়েছি। এটা ফুল লিনেনে থাকছে, গরমে পরেও খুব আরাম পাবে তোমরা। অ্যান্ড চেষ্টা করো একটু লুজ ফিট পরার। এটা প্রাইস যাচ্ছে এটার 1995, 1995। অনারকলি কিছু দেখিয়েছো হোয়াইট ছাড়া? না গো, অনারকলি খালি হোয়াইটেই দেখিয়েছি। নেক্সট আরেকটা কোয়াড সেট দেখাচ্ছি। নেক্সট দিস ইজ ওয়ান মোর কোয়াড সেট। এটা একদম ব্লাশ পিঙ্ক কালারে থাকবে। এটাও ভীষণ স্মার্ট। রানীটার মতোই পুরো ওয়ার্কটা থাকবে ওপরে। ওয়েস্টার্ন কোয়াডস আছে না গো, ওয়েস্টার্ন কোয়াডস নেই। রানীটার মতোই পুরো রিয়েল মিররের ওয়ার্ক থাকবে ভি নেকে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পকেট। পকেটটাও ভীষণ সুন্দর। ইফ ইউ আর লাইক ক্যারিং মোবাইলস অর সাম ক্যাশ, এই পকেটে রাখতে পারবে হালকা। অ্যান্ড হাইলো প্যাটার্নে থাকছে। কালার ইজ ভেরি নাইস, একদম নিউড পিঙ্ক কালার पे जाएगा। एंड दिस इज द पैंट। पैंट एकदम सॉलिड सिगर पैंटे থাকবে। ভেরি ভেরি নাইস লুক। 1995 প্রাইস। সাইজ যাচ্ছে 40, 42, 44, 40, 42, 44। ভীষণ ভীষণ এলিগেন্ট দেখতে। এগুলো জাস্ট বিয়ে বাড়িতে দুপুরবেলা বা হালকা যে কোনো মেহেন্দি ফাংশনস, গেট টুগেদার, এগুলো আরামসে ক্যারি করতে পারবে। ওকে, 40, 42, 44। এটার রানী কালার আছে। এটার রানী কালার দেখালাম, এর আগেরটা জাস্ট দেখালাম, ঠিক আছে? আছে কি সোল আমি এখন বলতে পারবো না। আফটার লাইভ সবাইকে কনফার্মেশন দেবো। যাদের যা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে রাখো, মানে হোয়াটসঅ্যাপ করো, থাকলে কনফার্মেশন পেয়ে যাবে।
ওকে, এগুলো জাস্ট রিপিটে দেখাচ্ছি। নেক্সট শরারা দেখাবো। নেক্সট এটা যাচ্ছে একটা কটন শরারা, ভেরি প্রিটি, পুরো হাকোবা অ্যান্ড প্রিন্টেড একটা কালি, পুরো হাকোবার যাচ্ছে, একটা কালি পুরো এরকম প্রিন্টেড যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইয়োক পোর্শন, পুরো মোতি অ্যান্ড কারদানা দিয়ে পুরো হ্যান্ডওয়ার্কটা করা, ভীষণ ভীষণ সুন্দর একদম। সবচেয়ে মেন ব্যাপার হচ্ছে এটা পুরো পিওর কটন ফেব্রিকে থাকছে। ওকে, পিওর কটন ফেব্রিকে থাকছে। দিস ইজ দ্য দুপাট্টা and this is the sharara. এই যাচ্ছে পুরো শরারাটা, ফুল ফ্লেয়ার একদম শরারা থাকবে, ভেরি ভেরি নাইস পিস, ডিজাইনার পিস। প্রাইস রেঞ্জ থাকছে 2650, সাইজ অ্যাভেলেবল 40 and 42, সাইজ অ্যাভেলেবল 40 and 42। ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ফিটটা দেখতে চাইলে তোমাদেরকে রেকর্ডেরটা দেখতে হবে। ওকে, রেকর্ডেরটা দেখতে হবে। 2650 যাচ্ছে প্রাইস। যারা যারা দেখছো এখন রিপিটে আজকে কালেকশনস কেমন লাগছে একটু জানাবে প্লিজ, কারণ তোমরা লেট জয়েন করেছো, তোমাদের জন্য একটু রিপিট করে দিচ্ছি। সো প্লিজ একটু জানাবে কালেকশনস আজকে কেমন লাগছে। নেক্সট দুটো 3 পিস স্যুট, এটা হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, খুব সুন্দর কালেকশন। থ্যাংক ইউ মধুমিতা দি। এটা ফুল মাল কটনে থাকছে, পিওর মাল কটন ফেব্রিক, একটা হোয়াইট বেসের ওপর ব্ল্যাক থ্রেড দিয়ে পুরোটা एम्ब्रॉयडरी करा, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी में ही जाएगा। दिस इज नॉट प्रिंटेड, प्रिंटेड नहीं है, पूरा एम्ब्रॉयडरी जाएगा। एंड दिस इज ब्लैक बेस के ऊपर व्हाइट थ्रेड से पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी जाएगा। प्राइस है इसका 1950, साइज अवेलेबल 38 to 44, साइज अवेलेबल 38 to 44। पूरा मल कॉटन का ही दुपट्टा आएगा, पूरा मल कॉटन का दुपट्टा आएगा। 1950 रहेगा प्राइस, साइज अवेलेबल 38 to 44। সো আই হোপ আজ যে কালেকশনস ভালো লাগলো, ঠিক আছে। সো দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান ফর জয়নিং। যারা লেট জয়েন করেছো, আরও কিছু কালেকশনস রয়েছে যেগুলো আমি রিপিট করলাম না, তারা প্লিজ একটু রেকর্ডেরটা দেখে নিও। অ্যান্ড যদি কিছু পছন্দ হয় তাহলে নিজের সাইজ দিয়ে তোমরা বুক করতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান ফর জয়নিং। সি ইউ অ্যাগেন ইন দ্য নেক্সট লাইভ।